Assalamualaikum dear viewers. This is Engineer Muhammad Iqbal Mirza from the village Raya Guraya in district Narowal. आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ये शेयर करना है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के मुक़द्दर में जितना रिज़्क़ लिखा होता है और जहाँ से लिखा होता है उसको वहीं से उतना ही रिज़्क़ मिलता है। मैंने 1978 में अपना इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास करने के बाद डेस्कान इंजीनियरिंग लिमिटेड को एज ए ट्रेनी इंजीनियर ज्वाइन किया और साथ ही साथ मैं दूसरे महकमों में जॉब के लिए कोशिश करता रहा। इसी दौरान में HMC हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड टेक्सला विच इज़ ए प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर उन्होंने ट्रेनी इंजीनियर्स के जॉब अनाउंस किए तो मैंने भी उसमें एप्लीकेशन दी, लेकिन मुझे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। मेरे पूछने पर पता लगा कि उन्होंने एज लिमिट 25 साल रखी थी, जबकि मेरी एज उस वक्त 25 साल से 3 माह ज़्यादा थी। बहरहाल मैं डेस्कान इंजीनियरिंग लिमिटेड में अपना काम करता रहा और मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेरी ड्यूटियाँ लगती रहीं। 1986 में डेस्कान इंजीनियरिंग लिमिटेड को सुई गैस फील्ड बलूचिस्तान में एक प्रोजेक्ट मिला जिसका नाम था सुई गैस फील्ड कंप्रेशन प्रोजेक्ट। ये PPL का प्रोजेक्ट था। वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी और मैं उधर काम करता रहा। ये एक बहुत ही रिमोट एरिया है और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी क्योंकि घर आना जाना बहुत मुश्किल था और महीने में हमें सिर्फ 4 छुट्टियाँ मिलती थी, जिनमें से 2 छुट्टियाँ आने जाने में लग जाती थीं और 2 छुट्टियाँ सिर्फ घर पे रहने के लिए टाइम मिलता था। तो मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर थे शकूर शाहीन साहब, उनको हम SS कहते थे। एक दिन शकूर शाहीन साहब ने मुझे अपने ऑफ़िस में बुलाया और मुझे कहा कि अखबार में एक इंजीनियर की पोस्ट आई है और आप इसके लिए अप्लाई करो। मैसेज HMC टेक्सला ने अपने लिए एक इंजीनियर का इश्तिहार दिया था जो उन्हें अपने दखनी प्रोजेक्ट के लिए दरकार था। मैंने शकूर शाहीन साहब से कहा कि सर ये तो एक ही जॉब है और पूरे पाकिस्तान से लोग इंटरव्यू देने के लिए आएंगे और इसमें जॉब के मिलने के चांसेस बहुत ही रिमोट हैं। लेकिन शकूर शाहीन साहब ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि आपको अप्लाई कर देना चाहिए, मुमकिन है कि वो एक बंदा आप ही हो जाओ। बहरहाल तकरीबन नवंबर 1986 में हमें HMC वालों ने इंटरव्यू के लिए कॉल किया और मैं भी इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे हाज़िर हुआ। इंटरव्यू की टीम में तकरीबन 5 लोग थे और जिनको लीड कर रहे थे अशफाक अली ख़ान साहब, जो दखनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट इंचार्ज थे। सब कैंडिडेट्स के 14 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हुए और सब कैंडिडेट्स के बारी बारी इंटरव्यू हुए। मुझे इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू टीम ने बताया कि आप हमारे दफ्तरों के बाहर बैठकर इंतज़ार करें और हम आपको इंटरव्यू के बाद कुछ बताएंगे। जब तमाम लोगों के इंटरव्यू हो गए तो मुझे उन्होंने अपने ऑफ़िस में दोबारा बुलाया और मुझसे कहा कि हमने आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन आप हमें ये बताएं कि आपकी सैलरी की डिमांड्स क्या हैं। उस वक्त मैं डेस्कान इंजीनियरिंग लिमिटेड में 7,500 रुपये सैलरी ले रहा था। ये 1986 की बात है। तो HMC वालों ने मुझसे कहा कि हम तो आपको 7,500 रुपये नहीं दे सकते, हमारे पास इस पोस्ट के अगेंस्ट इतना बजट नहीं है और हम आपको सिर्फ 4,000 रुपये की सैलरी पर मंथ दे सकते हैं। मैं चूँकि सुई गैस फील्ड बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा परेशान था और मैंने वहाँ से निकलने के लिए उनके साथ ही हामी भर ली कि ठीक है, मुझे 4,500 रुपये के ऊपर ही ये जॉब मंजूर है। ये कहकर मैं अपने घर आ गया और मुझे HMC वालों ने बताया कि हम आपको कुछ दिनों के बाद बज़रिया टेलीग्राफ इतला दे देंगे। जब मुझे उन्होंने ये तसल्ली दे दी कि हमने आपको इस जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया है तो मैंने डेस्कान इंजीनियरिंग लिमिटेड में रिज़ाइन दे दिया और मैं अपने घर में आ गया। कुछ दिनों के बाद तकरीबन 10-15 दिन के बाद मुझे HMC की तरफ से एक टेलीग्राम मौसूल हुआ और ये टेलीग्राम जब मैंने पढ़ा तो इसके अंदर मुझे उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि हमने आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया है और आपकी सैलरी 4,000 रुपये सैलरी और 2,000 रुपये साइट अलाउंस है।
تو انہوں نے میری سیلری پہلے 4,000 مانی تھی، لیکن بعد میں میری سیلری الاؤنس ملا کر 6,000 روپے کر دی۔ میں نے آ کر جب ان سے پوچھا، جب میں جوائن کرنے کے لیے آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تو مجھے پہلے سیلری 4,000 بتائی تھی، تو ابھی زیادہ کیوں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمیں آدمی کی ضرورت ہے، اور جس کیڈر میں ہم آپ کو رکھ رہے ہیں وہاں اس کیڈر کے باقی لوگوں کی سیلریز اتنی ہی ہیں، تو ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو دیکھ کر دل برداشتہ ہو جائیں اور اس جاب کو چھوڑ کر چلے جائیں، اس لیے ہم نے آپ کی سیلری بھی ان کے برابر کر دی ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مجھے، جہاں پر پہلے مجھے ٹریننگ انجینئر کا جاب نہیں ملا تھا، اسی آرگنائزیشن میں مجھے ایز اے ڈپٹی مینیجر گریڈ 18 کا جاب مل گیا۔ اور یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جس بندے کو جہاں سے رزق دینا ہوتا ہے وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس وقت یہ مجھے انہوں نے کانٹریکٹ کا جاب دیا، اور میرے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا کہ ابھی چونکہ ریگولر اپائنٹمنٹس کے اوپر بین لگا ہوا ہے، تو اس لیے ہم آپ کو بعد میں، جس وقت یہ بین ایز آؤٹ کر دے گی گورنمنٹ، تو ہم آپ کو ریگولر جاب دے دیں گے۔ اس جگہ ہمیں انہوں نے دکنی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے اوپر پوسٹ کر دیا، اور یہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے، لیکن میری جاب کو انہوں نے ریگولر نہیں کیا۔ تو میں نے ان سے جا کر کہا کہ مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک آپ نے ریگولر نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک بھی جابس کے اوپر بین لگا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کو ابھی ریگولر نہیں کر سکتے۔ لکیلی اس دوران مجھے پاکستان آرڈیننس فیکٹری میں اسسٹنٹ ورکس مینیجر کا جاب مل گیا تھا۔ تو میں نے ایچ ایم سی کی انتظامیہ سے کہا کہ مجھے چونکہ پی او ایف فیکٹریز میں جاب مل گیا ہے، لہٰذا اگر آپ مجھے ریگولر نہیں کرتے تو میں یہ جاب چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کچھ دیر ہمارے ساتھ رکیں، اور ہم دوبارہ گورنمنٹ سے اپروول لینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہمیں اپروول نہ ملی تو پھر بے شک آپ چلے جائیں۔ تو تقریباً 1 ماہ کے عرصے کے اندر بین کے دوران ہی انہوں نے میرے لیے ریگولر اپائنٹمنٹ کی منظوری لے لی، اور مجھے ریگولر ڈپٹی مینیجر پوسٹ کر دیا۔ تو اس طریقے سے میرا ایچ ایم سی کے اندر جاب چلتا رہا، اور مختلف پروجیکٹس کے اوپر میری ڈیوٹیز لگتی رہیں، اور جس ڈپارٹمنٹ میں میں کام کرتا تھا اس کا نام تھا پروجیکٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ تو اس طریقے سے یہاں پر کام کرتے کرتے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے 9 جون سن 2015 کو ایز اے ڈپٹی جنرل مینیجر ریٹائر ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منزلیں کسی انسان کے لیے طے کی ہوتی ہیں، ان منزلوں پر چلنے کے لیے اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس آدمی کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کو وہ جگہ عطا فرما دیتے ہیں، وہ رزق عطا فرما دیتے ہیں جو ان کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔